हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मुई तमर दांगड़ी रसिया राहुल मुई भल अच्छी आरी आमर सबू कोरापुटिया भाई बहनी मन भल रही बोली मोर आशा हो विश्वास। तो भाई बहनी मन आज आम गोटे डेली लाइफस्टाइल वीडियो आरंभ करूँ आज उन्हें एमती नहीं कि केने जीवु कईटा करूँ खाईटा खाइबू सब किसी देखाइबू। तो सेटापाई आज नहीं कि आम आरंभ करियाछु। तो आज नहीं कि देखी पाते रही आज कई कईटा अच्छे आम कईटा खाइलु नहीं तो से सब देखाइबे। तार पछे नहीं कि खाइला पछे आम केने जीवु कईटा करबू से सब देखाइबे। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रुआ। तो तार पछे मुई तुमके देखाइबी आज कई कईटा अच्छे। तो भाई बहन मन फास्ट देखी पाते रही एटा है मांडिया पेज। मांडिया पेज बोले नहीं कि आमर आदिवासी लोक मन फेवराइट। तो मांडिया पेज खाइले नहीं कि बपु आईसी तो किसी नहले मिसा मांडिया पेज खाइले नहीं कि आजिकल खारा के नहीं कि शांति लगसी। तो देखी पाते रही मांडिया पेज। तो तार पछे नहीं कि मुई देखाइबी एटा है साग खाई साग एटा है कोइलारी साग। तो के जदि खाई रही कमेंट करसा। तो तार पछे नहीं कि मुई देखाइबी एबार देखा एटा है नहीं कि कांदुल कांदुल जल एटा। तो देखी पाते रही एटा कांदुल जल। तो एटा नहीं कि दुई प्रकार नहीं कि एटा रांधिकी खाइबाई एटा बोले एमती नहीं कि गुला गुला मंजी मिसा रांधिकी खाइबाई। तार पर मिसा नहीं कि एटा डाली पारा बोले एमती गरी करी नहीं कि एटा खाइटा बोलबाई पैत देशी आसम पैत जल बोलबाई। तो सेमती मिसा कर खाइबाई। तो तार पछे नहीं कि देखी पाते रही एटा एटा खाइटा बोले नहीं कि एटा है कैसेटा ए आमर कैसेटा नांगल कांदा एटा है नांगल कांदा देखी पाते नांगल कांदा तरकारी मिसा नहीं कि मोर फेवराइट बेसी भल लगसे। तो तार पछे नहीं कि इति आछे भात। तो भात लगे नहीं कि नांगल कांदा तरकारी पड़ी आछे। तार पछे नहीं कि एटा है दुईटा काछा मरीच आछे। तो भाई बहनी मन आमर आदिवासी लोक मन खादी है एटा किसी नहीं खाली तेतली जल तार पछे नहीं कि मांडिया पेज कंडेक भात से नहीं कि आमर पेट के शांति। तो आम नहीं कि से भजा चिकेन कि मटन कि तरकारी एटा सेटा से सब आम किसी दरकार नहीं बस एतकी जे गोटे भात तार पर नहीं कि गोटे मग पेज तेतली जल से बस से शांति दिन सारा आम चली जीवु। तो भाई बहनी मन गोटे मग पानी तार पछे नहीं कि एबे सबू खाई देखू टेस्ट कर देखू केमती है अच्छे कईटा। तो चलो खाई देखू तो तार पछे तब टेस्ट कर देखाइबी एटा है कांदुल कांदुल जल। तापर नहीं कि कोइलारी साग जोटा कि डंगरे मिलसी आरी गाँ गहली भितर मिसा गछर पाइबा से मिसा मिलसी एटा बढ़िया लगे कि खाई रही जान रही। तार सबुठ बेस्ट आम आदिवासी लोक मांडिया पेज सबुठ बेस्ट आम आदिवासी लोक मन फेवराइट है मांडिया पेज। किसी नहीं आजिकल खारा के नहीं कि गोटे मग मांडिया पे जदि पी गई बुसा पूरा शांति। तो भाई बहन एबे खाओ खाइला पर नहीं कि कईटा आम तुम सब किसी देखाइबू। तार पछे नांगल कांदा जल तो टेस्ट करूँ बढ़िया लगे। तार पछे नहीं कि एटा है कांदुल जल एटा टेस्ट कर देखूँ एटा केमती लगे। लंका काचा मरीच लंग टी कम है कोइलारी साग एटा टेस्ट कर देखूँ।
ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଯେତିକି ନେଇକି କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇବା ସେତିକି ଭଲ। ତ ଆମେ ଏତେ ମସଲା କି ତେଲ ପକାଇବା ଭଲ ନାହିଁ। କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ନେଇକି କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଯେତିକି ଖାଇବା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। ତ ଏବେ ভিডিও কন্টিনিউ দেখতে রহবা। ফাটাফাট খাইসারি নাকি তার পছে কেনে যাবো কারে করবো মুই তোমাকে সবু কিছু দেখাইবে। আজের ভিডিও নাকি পুরা ইন্টারেস্টিং হয়েছে। তো চলো ভিডিও কন্টিনিউ করতে রহবা। তো দেখি পারতে রয়েছে হয়েগলা আমার শুক্রা বায়না মেরকা পুলিশ। তো লুণ টিকে কম হেলাছে তো সেটা পাই লুণ টিকে আনিদেলা আমার মেরকা পুলিশ। তো লুণ টিকে পাখাও তারপরে খাও। তো ভাই মন খাই সারলা পরে বেড়ে গেল হলো। তো সাঙ্গমন মুই ভাত খাই সারলি এবে সারলা পছে নেই কি আমার শুক্রা বায়না আনি দেলা এটা খাইটা নুডলস এটা আনি দেলা কাই যে বলে এটা নেই কি মাডিয়া প্লেস চাকনা করবাকে এটা লোক রাগ রয়েছি। তো ভাল লাগছে মাডিয়া প্লেস এটা নেই চাকনা করা মস্ত লাগছে। কাই বলে লুণ আছে মরিচ মিশা আছে না কঞ্চা মরিচ নেই কাঁচা মরিচ নেই কি বাঁটি কি মাডিয়া প্লেস নেই কি চাকলে মজা লাগছে। তো সেটা পাই লন মরিচ নেই আছে তো এটা আনি দেলা এটা সব চাকনা করবো। কে মান্ডিয়া পেজ পিলাস নি প্লিজ কমেন্ট করসা। তো মান্ডিয়া পেজ পিবাটা বহুত ভাল। হও মু খাই সারবি খাইলা পরে কথা বার্তা। তো সাঙ্গমন আমি খাই সারলু খাই সারিকি নেই কি ইতি আসিকি বসলু আছু। এটা হেলা দেখি পারতে রইসা এ গছ তলে নেই কি আমি ସବୁବେଳେ বসবু ইতি সবু পিলা মন মিশিকি ইতি বসবু গপসপ করবু রেস্ট নেবু। কাইকে বলে ইতি বড়িয়া জায়গা আছে বড়িয়া পবন বাজলানি। আজকাল গরম কে নেই কি খারা কে ভিতরে পবন পবন বাজে নাই তো সেটা পাই নেই কি ইতিহাসে বসলে শান্তি। তো খাই সারবু ইতিহাসে বসবু বসলা পছে টিকে রেস্ট মারবু তার পছে জেনে যা কথা যাবু। তো আরি সন্ধ্যা বেলে মিশা নেই কি সবু পিলা মানে মিশবু ইতি আইবু বসবু বসিকি গপসপ করবু ডিসকস করবু কথা হেবু তারপরে নেই কি আমি জেনে যা কথা যাবু যেটা করবা কথা করবু। তো তার পছে আছে মোর পাখে আছে আমার মেরকা পুলিশ আর মোর পছ বাটে আছে আমার কালু ভাই। তো এমন কিছু কিছু কই ভাই আমি আজ কেনে যাবো খাইটা করবো। তো আমার শুক্রা ভাই না আমার দর্শক মান কিছু কহ। হ্যাঁ ভাই মানে আমি এটি বহুত খোরাক না আজকালি খাইবু ফিবু এটি আকাশ করে কথাবার্তা হইবু এটি পবন খাইবু পবন খাইবু নাই খাইবু বাস পবন খাইবু নাই খাইবু। হ্যাঁ আমি এটি করে খাইলা পরে নাই কি এটি আসি করে পবন খাইবু সরি পবন খাইবু নাই পবন খাইবু গরম রে এটি মস্ত রেস্ট নেবু আরে বুলাবুলি করবো আমি ଯିବାଟା দেখাইবো আমার ଖରାପୁଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁତା ଆମେ ତିନି ଲୋକ ନେଇକି ଆଜି କେନେ ଯିବୁ କାଇଟା କରିବୁ ସବୁ ଦେखाଇବୁ ନେଇକି। ଆରେ ଆମେ କାମ କରବାଟା ଦେଖସା କି ଆମେ ବୁଲବାଟା ଦେଖସା କି ଆମେ ଶୋଇବାଟା ଦେଖସା କି ଏତିକି ସବୁ କରବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମନ ତାର ପଛେ ନେଇକି ଆମର କାଳୁ ଭାଇ କହିଛି କିଛି। ତ କାଳୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର सबके ଏବେ କେନେ ଗାଲୁନି ସେଟା ସବୁ দেখাইবো କେମିତି ଆସି ସିନ୍ ସେଟା ସବୁ দেখাইবো দেখতে রহা কন্টিনিউ ভিডিও और शेयर करा लाइक करा सब करा आगे निया हमर वीडियो बस एबे जीवो वीडियो सब को देखाबो केनती रहिसी सेटा टिके देखि करी लाइक करा फॉलो करा शेयर करा सब कर दियास एतकी समटा आओ। तो भाई बहन मन इति चनेक बसबु बसला परे नहीं कि आमे जीवु आज नहीं कि तमके बुलाइबु काई के बोले एबे नहीं कि
चैत पर्व केटिगला सब तो जन रही चैत पर्व केटिगला आर कोन एरिया तो चैत पर्व एबे नहीं कि आरंभ हो जाइत रही हेलानी बे नहीं कि तो कोन एरिया नहीं कि चैत पर्व आरंभ हैला बे तो भाई मन कमेंट करे जणावा तो आमर बाटे नहीं कि एबे आरंभ हेबा के गलानी एबे नहीं कि हाट करी नहीं कि सोमवार मंगलवार दिन उन्हें नहीं कि आमर चैत पर्व आरंभ होइसी पर्व केटी आइला हेले नहीं कि आम कषि जोटा कि आम गछ मन के आज तुमके बुलाइबू आमर गछ पछ अच्छे आम गछ मन जतकी अच्छे बुलाइबू आम नहीं कि केते बड़ हेला अच्छे काईटा हेला अच्छे तुमके सब किछि देखाइबू तार पछे काई काई कलोनी काई काईटा कलोनी सब किछि तुमके देखाइबू वीडियो कंटिन्यू देखते रहबा तार पछे आमर कालू भाई किछि कहिछि तुमके अरे दूसरा दिन रेडी रुआ टोकी मन के पटाई कर डायरेक्ट उड़दिया ने आ सेटा और बोल रही साला बस तो ती कटा मने तो भाई मन गोटे कथा काईटा बोले नहीं कि ए चैत पर्व नहीं कि गोटे मजा लगसी काईटा बोले नहीं कि इथि नहीं कि पर्व आरंभ हेला दिनटू नहीं कि शेष पर्यंत काली मजा मस्ती हस खुशी सब किछि केमती बोले सबुठू बड़ पर्व होछि एटा चैत पर्व आर रीतिनीति परंपरा जमती अच्छे आमे बेंट जीवु तापर नहीं कि आइबू आइला पर नहीं कि गोबर लेदा लेदी पानी छिंचा छिंची गोला पानी विभिन्न प्रकार गलिया पानी हो कि गोबर हो कि दुली मोली पानी जहाँ भी हैला तो अरे ना कि मांडिया गुंड बोले कहबा से मांडिया गुंड पानी खलाई करे चिसी देबाय हाँ तो पर्वर नियम अच्छे जदि सकाले नहीं कि किया पिया करी सारला पछे नहीं कि किए जदि घरे रहीसी कि गाँव रहीसी बोले नहीं कि जतकी सब आमके टापरा करवा टकी बन हो माइसे टकी बन जे हेले मिसा गोबर लेदा लेदी खादुआ पानी छिंचा छिंची एंती कर नहीं कि डंगरे के बार करबा यार जेमती मिसा नहीं कि बैंड के जीवर अच्छे आका घरे बोले गोटे लोक मिसा नहीं कि रहिवार नहीं तो सेमती नियम अच्छे बाकी बहुत भल लागसी तो एतकी दुखर विषय छे एबे तो सेमती सब रीतिनीति अनुसार पालन करत नहीं बाकी आगे सेमती चलते रहिला एबे तो केते केतेटा एरिया नहीं कि सेमती चलला नहीं किंतु आमर बाटे आमर गाँ आमर एरिया मात्र सेमती नहीं ए पर्व हैला पर्व खाइला गोटे 2-3 दिन बेंड बुलला तार पछे नहीं कि 8 दिन पर पर्व बड़ बेट सरला तार 2-3 दिन भितर पर्व 10 चिड़ाइला काम सरला सेतकी तो सेमती सेटा पई एबे नहीं कि हमर आगर पर्व पर्वाणी रीतिनीति सब पसरी गला इने काई के बोले हमर आदिवासी लोक मन मिसे सब गड़िया लोक मन परा हेला इने तो सेटा पई मुई हमर सब आदिवासी लोक मन के नहीं कि एतकी रिक्वेस्ट करबी एतकी कहबी जे नहीं कि हमर पूर्व पुरुष नहीं कि जमती हमर पर्व पर्वाणी रीतिनीति जमती अच्छे से सबू नहीं कि सठिक भाव पालन करा तो कहीं के बोले नहीं कि एबे आमे नहीं कि हमर परंपरा छाड़ी छाड़ी गालुनी फासरी गालुनी हेले सरकार सेमन नहीं कि विभिन्न माध्यम रे नहीं कि सेमन आम के नहीं कि से परंपरा रीतिनीति बंचाई रखबा के चेष्टा कलाइनी सिना आमे नहीं कि से सब छाड़ी गालुनी तो सेटा एका बाकी देखू आज जु बुलू कुंती काईटा सब किछि देखाइबू बुलबू जुंडा कॉलोनी काईटा सब किछि देखाइबू तो चैत पर्व विषय नहीं कि बेसी कथाबार्ता डिस्कस न कर तो कहीं बोला आगे चैत पर्व अच्छे चैत पर्व आइलानी आइला पर नहीं कि से सब विषय तुमके कहबू आरी से सब नहीं कि तुमके देखाइबू तो भाई बहन मन देखी पारते रही एटा मन हमर कदली गछ तो देखी पारते रही कदली हैला अच्छे कदली कंटिन्यू कैसाला केबे कदली काउच वाले चार करा भाई मन देखी पारते रही आजिकल नहीं कि बाहर जोन बाटे मिसा देखसे किछि नहीं खाली शुक्ला पतर कहीं के बोले खरा सीजन तो एमती वर्षा सीजन रे बोले एटा मन सब चाष बास सब किछि रही पूरा ग्रीनरी बहुत सुंदर देखा जाइत रही तो देखी पारते रही भाई बहनी मन
এটা হেলা গোটে আমার আম গছ, এটা গোটে গছ, এটা গোটে, সে বটে বহুত গছ আছে, সে বটে সব দেখাইব। অদিরি লইলা এটা হেলা আম, তো দেখি পারতে রয়েছে সুন্দর ভাবে ধারলা আছে, সিনা সান সান হেলা আছে, এটা টিকে সান হইলা আছে দেখি পারতে রয়েছে সান সান হেলা আছে। এটা কি সুন্দর সুন্দর আম হেলা আছে, আম কষি হেলা আছে, সিনা সান সান হেলা আছে, এড়িকে এড়িকে হেলা আছে আম কষি। তো আগে বলে নেই কি যেতেবেলে চৈত পরব হইতেরলা সেতেবেলে নেই কি আম কষি নেই কি এতে বড় বড় হইতেরলাই। তো এবে নেই কি পরব এতে জলদি হয়ে গেলানি যে নেই কি আজকাল এড়িকে এড়িকে আছে আর এই চৈত পরব উঠি আইলা। তো আর কোন বাড়িতে উপর বাড়িতে কি এবে আমি পনস পনস দেখ পারছে রুটা এবে বর্ষা মন দেখো তো ভাই মন দেখি পারতে রইছে। এটা হলো আমার পনস গছ, এটা হলা পনস গছ দেখি পারছে পনস দারলা আছে আর এবার দেখি পারতে রইছে। হলা পনস গছ এটি পাছলে আম খাইব পনস। এটা মেশে দাঁড়িয়ে আছে, এবর্ষ কম দাঁড়িয়ে আছে নাকি বেশি এটা নাই শাক এবর্ষ, রান্ধি খাইবা বল কেবে রান্ধি খাই রইলে কইসা এবর্ষ বেশি নাই কম দাঁড়িয়ে আছে। তো তারপর সেবাটা ওকে মার তো ভাই মন দেখি পারতে রইছে এতিকে দেরি করি নাই কি এ সবু আমার আম গছ নয় আর সে উপরে যাবার আছে, উপরে সবু বহুত গছ আছে তোমাকে দেখাইবি। দেখবা খাই আইসা বলে আম গছ এটা দেখি আইসা মস্ত আছে আরে চাষবাস করলে এটা মস্ত দিচ্ছি বর্ষা তো আসু নাই কেমন করবা। এটা হলো আমার ফেভারিট পনস গছ, এটা ইতি নেই কি আজিকালি তো পনস সান সান এলা আছে গড় দুইটা বেশি, এটা এটা হলো লালিয়া পনস। তো ইতির পনস নাই কি আমি বেশি খাইবো বেশি ফেভারিট কেনে আজ পাঁচটি বেদে ও দেখতে দিন পাঁচটি দোকান এটা সে উপরে তো ও সেটা পজরি করলে কি হবো তার তলে আরে খরা পাইব না এগুসরে কলি কলি হেলা আছে কি কলি কলি গুটে হেছ ভিতরে এ যে সান সান এলা আছে নাকি সানা সানা হেছি হ্যাঁ তলি দেখাই বলা তল তো কলি সান সান এলা আছে টিকে সান সান হইলাছে হুম এসে রোপলাটা টিকে বড়েলা এতে শান্তিলা টিকে বড়েলা ଆଉ ଏତି ଗୋଟେ ଝାଲ ସିଏ ଦେ ଚଢ଼ଇ কোন কোন বাড়ি যাবে ଭୟଙ୍କର আছে ତିତଲି ଗୋଦ ଆମକୁ ସେଟା ଭୟଙ୍କର ତିତଲି ପୁରା ପବନ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆସୁଛି ଆଉ तो भाई मन देखी पारते रहीसा ए बहुत सुंदर छाई पड़ी আছে बहुत बढ़िया लगलानी एते टिके हम रेस्ट मारबो आरी ବହୁତ ସାରଦା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଟାଇମ ପାସ୍ ଆସିଲୁ ଆଉ टाइम पास करू କରିବା ଆଉ ए गछ धारे नहीं वर्ष आमे से ऊपरे जाइतुबे आज बेसी खरा हेलानी सेडा पई ऊपरे जाऊ नाही अलगा दिन ऊपरे जेबो ऊपरे नहीं कि केनती আছে কাটা सब किछि तमके देखाइबो आज बास बुल्लो एतिके तो बेसी खरा हेलानी सेडा पई इति अलग हम बसबो रेस्ट नेबो तो एमती नहीं कि डेली आमर अलग अलग टाइप रो वीडियो आइसी तो एमती नहीं कि नुआ नुआ वीडियो देखबा के हमर चैनल के सब्सक्राइब करा और ये वीडियो जदि भल लागसी बोल लाइक करा शेयर करा कमेंट करा तो तार पछे हमर सुखरा बाने किछ कहिसी हमें खोरा हिला को ऊपरे गलु नाय आर तले बहुत निया जल्ला परी खोरा करछि और जाल पानी भी सिचे आइछि ड्रेस पेस सब बिजी जाइछि सेट पाई गलु नाय अलगा दिन रे हमें करबो वीडियो वीडियो हिंता का करबो आर अन्य प्रकार वीडियो करके हमें फटाइबो देखि परसा आर एतके आका हम कहछि हम राहुल बाना कहबो कालू भाई हमर कालू भाई कहिसी କଲରେ ରହିସା ଏନ୍ଜୟ କରସା ଏବେ ଦଶରା ଆଇଲା ଏବେ ଦଶରା କରି ସାରଲେ ଆମ୍ ଖାଇବୁ ଆମେ बस हां ଡନ୍ ମୋର ସଙ୍ଗ ଏମିତି ବାଟି କରବୁ ଏମିତି କରି ଏମିତି କହିଦେଲେ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗବ ଲାଇକ୍ କରା ସେୟାର କରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରା ଆଉ कमेंट करा लाइक करसा शेयर करसा कमेंट करसा अरे सब्सक्राइब करसा लाइक करा और कमेंट करा रेडी आगु आगु जीवा एटा